Hi guys! So, maliligo tayo sa Maharlika. We're not complete guys, Yeah. but it's okay. Pero 4 lang kami dito guys. Yes. Sophia, Amira, and me, Zafira. Let's apat kayo sa rapat sabay na. Yan yung Amir. Video rock. 1, 2, 3. Tala. So, yan guys. Ano mo kami ba? Oo. Punta na kami doon sa malalim. So guys, malalim talaga dito. Malalim dito. Ano yung mga pento? Tapos picture. Ayan. Okay na. Sige guys, eto na. Hindi kasi ako makaabot. So, ganito siya kalalim. Ganito oh. Ganon. Sobrang boring guys kasi hindi complete yung Yes. Yeah. Insert. Wala dito yung mga insert. Ayan guys. Off na. Yan. So guys, dito na mag-shower na kami. So guys, dito na kami mag-shower. Yes, guys. Ito lang yan guys. So guys, we're done. Na kami. So tara guys. Guys, yun lang. Bye. Na, go.